স্ক্রিনের সাইটে যে মহিলাটা আপনারা দেখতে পাত্রা, এই মহিলাটা কিন্তু আসলো একজন সনাতন ধর্ম। আর এই মহিলাটা এই সনাতন ধর্মটারে ছাড়িয়া বর্তমানে ইসলাম ধর্মটা গ্রহণ করছে। কোন কারণে গ্রহণ করছে এই জিনিসটা আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুক। সম্পূর্ণ ভিডিও যদি আপনারা দেখেন তাহলে মহিলার কাছ থেকে আপনারা শুনতে পারবা যে তাই কোন কারণে সনাতন ধর্ম ছাড়িয়া ইসলাম ধর্মটা গ্রহণ করছেন। আর যদি দেখার পরে ভিডিওটা একটু পছন্দ হয়ে থাকে আপনারা গেছে তাহলে আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করিয়ে আরও কিছু মানুষকে দেখার সুযোগ করিয়ে দিবা। প্রথমত আপনারা ভিডিওটা দেখি লাগবা। मेरा नाम तनिषा कुमारी है। मेरे पापा का नाम श्री ब्रह्मपाल सिंह, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती रीना देवी। मैं मुस्तफर बड़ाला की रहने वाली हूँ। मेरे फैमिली वाले मुझसे ज़्यादा उम्र के लड़के के साथ मेरी शादी करा दी थी, इसलिए मैं खुद की मर्जी से नाजिक के साथ, मेरे गाँव के लड़का है उसके साथ ले आ गई। ठीक है, और मेरी खुद की मर्जी है। मैं अपनी मर्जी से खुद इस्लाम कबूल कर रही हूँ। ठीक है, ना किसी का टॉर्चर कर रहा है कोई मुझे। मेरी फैमिली वाले ये बोल रहे हैं कि हाँ मतलब क्या बोलते हैं किडनैप करके ले गया ना, और क्या बोलते कोई फोर्स कर रहा है, ना किसी की जोर जबरदस्ती है, ना कोई फोर्स कर रहा है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से खुद आई हूँ। नासिम के घर वालों को कोई आस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जब मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ तो क्यों ऐसा हो তো যেভাবে আপনারা ভিডিওটা দেখতে পারছেন অথচ বুঝতে পারছেন, এই ভিডিওর বিষয় নিয়ে আপনার মত বিনিময় আপনারা কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানাইবার। বিশেষ করে ভিডিওটারে শেয়ার করিয়া আরও কিছু মানুষের দেখার সুযোগ করিয়ে দিবা যে একজন সনাতন ধর্মর মানুষ বর্তমানে ইসলাম ধর্মটা গ্রহণ করছেন। অথচ কোন কারণে গ্রহণ করছেন এই জিনিসটাও নিশ্চয়ই আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে শুনতে পারছেন। এখন আপনারা শেয়ার করিয়ে ভিডিওটা আরও কিছু মানুষের দেখার সুযোগ করিয়ে দিবা।